अरे बेसी अधीर नहीं हो तते पूर्व ओडिशार कथा कहूचे सुन। पूर्व ओडिशार कुआर पुनी रज घोड़ा नाच कितनी केते अच्छे। अरे 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 ओडिशा रे तो इतनी केते लोक नृत्य अच्छे तोते जदि गुड गुड करी सुनौथिमी एबे तो राती पाई जीवा। अच्छा सुन हमर पश्चिम ओडिशा रे आउ गोटे लोकप्रिय लोक नृत्यटे अच्छे तार ना होछे घुमरा। घुमरा बाजिले रे भाई
जैसी छाती हो, दिल की जैसी छाती। আচ্ছা শুন, মুই তথতে গুট গুট করি সবু কথা কহিদেলি। ইহাদে মুই যাইছি। ରହ ରହ ବୁଢ଼ୀମା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ମତେ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ କରି ତ ଶିଖେଇଦେଲ। ହେଲେ ବୁଢ଼ୀମା ତମର ପରିଚୟଟା ହିଁ ଦେଲ ଯେ। মোর পরিচয় মুই হেউছে উৎকল জননী। মতে ওড়িশার সংস্কৃতি, লোককলা, লোকগীত, লোকনৃত্য বান্ধি রখিছে। নাহে তো মুই কেভেনু কণ কণ হেই সারিতি দিন। বন্দে ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁ କଣ ଚମନ କରୁଛୁ ପରିଚୟ।